Hi guys, adi nakliwat si Pranix Vlog. For today's video guys, makadto ngayon ako sa amon uma. Kay kikitaon ko amon humay kung hinog na ba. Kay an iba di sa amon, sige naman inian pangani. Shout out ko na akong idol Ate Maribel Kasalhay Erigon, watching from Santa Rosa, Laguna. Shout out liwat kan Alma Kasalhay Labador, Mary Chris Arboleras, GC Kasalhay, Kasalhay Patrick. Adinak guys sa amon uma. Adoy kay diri pa man inihinog amon humay. Diri pak sini makakaani mga idol. Sa ibala kaani mag-aani kung sino magpaani. What? Shout out ko lata akong idol Halayahay Jobin Erigon. Shout out san mga Erigon family, Kasalhay family san Barangay Languyon. Shout out nga tanan san taga Barangay Languyon. Akon mga idol. Shout out ko lata akong idol Michael Bilino. Labi na gud akong idol Brian Kasalhay. Shout out sa imo idol. Shout out liwat sa imo idol Onyot Butas. Damo nga salamat sa niyo suporta mga idol. Maiha pa man aday ni mahinog na amon humay. Pangin mga duwa pay ni kasimana. Maguya tumla ka anay kung sino sa akon mag-agda pag-ani. Kay ubuson ko iyo humay pag-ani. Joke la mga idol kay maluya manak mag-ani. Sa usa ka adlaw duwa man la kasako akon inanihan. Huh?